iting oras kay talawatan naman na report ni Patrol number 12 ni Bombo Jerwin Aquino. Naitigan may pan iti itong tawag dito fan shoot for a cause nga nitigat patungpal. Amunti man tikan ng pengen Italy Patrol number 12 Bombo Jerwin, please come in. When Bombo Alfred naibalik sa kat dito na ipayla ang fan shoot Bombo Alfred dagiti lady lawyers iti Baguio Benguet. Dito kanaangay dito na ipayla ang Silan firing range dito sila na La Trinidad Benguet Bombo Alfred. Nung sa din no nakita tayo nga dumat di maray yung sanlaan nga dagiti babae damat dagiti kakadwada nga retired nga dagiti may kapulisan kaya nadaduma pa nga lawyers mat Bombo Alfred gapunta dito na lady lawyers of Baguio Benguet dito ta automatic gagaminan nga baling nga miyembro iti daytoy basta member kaniti Integrated Bar of the Philippines sa Baguio Benguet. So karaman mo ten amin ditoy kasi nagbaling mo ten nga get together daytoy Bombo Alfred. So umuna daytoy ket nadaan ba kay ti seminar no kasi no talaga ti agigam iti daytoy na ipailaeng paltog para ka dagiti beginner sa pamang nga daytoy nga Bombo Alfred daytoy nga programa daytoy na fan shoot kuno daytoy na panag igim dayti paltog daytoy ket first time since 1981 nga na-establish dito na ipalang lady lawyers of Benguet, Baguio Benguet 1981 first time laeng nga ada iti daytoy kastoy fan shoot Bombo Alfred nga aktibidad da apaman nga jidad duma adamat kan ti aktibidad da nga dagito nay fun run dagita na duma-duma aktibidad da Bombo Alfred nga no sa dino dagito amin ket for a cause adda dagiti napili da nga beneficiaryo Bombo Alfred. So dayto ya fan shoot for a cause iti napili da nga beneficiaryo kada ito nay inaluyon support group ken iti pag-ayaman teen group of the women and Children Protection Unit iti Baguio General Hospital and Medical Center. So para liwanag mat iti Vice President iti lady lawyers nga ni Attorney Arlene Valerie Cacho Esprado nga napili da dayto gaputa isuda nga women kaya da nga talagang salakniban iti tumunggal maysa iti rights dagiti ubing ken dagiti kababaihan. So naangit atay di seminar and then nalpas di seminar ket iji damot ken nga tinesting wenno impapada sa Bombo Alfred kadakwada nga igaman dayto na ipelang pistol. Nga maan mat laeng isuda iti adadag iti nakisalip dita ada dagiti professionalen Bombo Alfred nga babae mat nga lawyers tayo anya nga napanditoy apaman nga dati for beginners ada para ka dagiti professional ken ada talaga ka dagiti shooters na duma-duma nga kategorya Bombo Alfred daytoy adamat ti trophies da ken siyempre damat dagiti pang atidog nga iga Bombo Alfred damat iti available anyang mabalinda nga pag trainingan dito yung firing range sa Bombo Alfred. Dintay man denggan dito ita sa tipan narita ni Attorney Arlene Valerie Cacho Esprado, Vice President iti Lady Lawyers of Baguio Benguet. Naisip namin na magkaroon ng fan shoot for a cause ang mga abogado dito sa Baguio. Kasi never pa nangyari. So yung mga lady lawyers of Baguio Benguet, nagkaroon kami ng fan shoot. So kauna-unahan ito. Ang naisip namin na beneficiary ay ito, si Inaluyon Support Group at saka si Pag-ayaman Teen Group. They are under the Women and Children Protection Desk ng Baguio General Hospital and Medical Center. Sila yung napili namin na beneficiary dahil sila yung mga victims ng abuse ganyan. Since mga ladies kami, pinoprotect namin yung mga kababaihan at ang mga kabataan. Yes, ma'am, yung mga ganitong activity, kagaano ka-importante para sa ating mga kapwa-abogado? Napaka-importante ito na kailangan namin learn yung proper safety and proper gun handling. Kasi ang mga abogado delikado rin ang mga buhay namin. So kailangan at least alam namin na protektahan ang aming mga sarili.
Yung mga lady lawyers, ang usual activity namin ay pumupunta kami sa mga orphanage, dahil nagbibigay kami ng mga support sa mga kabataan at saka tumutulong kami sa mga victims ng abuse. Ma'am, medyo madami po tayo. Sino-sino po yung mga kasama natin ngayon? So, ang pinaka nandito ngayon ay ang mga lady lawyers ng Baguio and Benguet, tapos yung mga abogado na members ng Integrated Bar of the Philippines, and yung mga shooters natin, at yung mga iba pang mga abogado na in-invite namin na hindi lang taga Baguio and Benguet, kundi taga ibang lugar din. Dahil tama na Bombo Alfred, ti Pasute Panarita, iti Vice President, iti Lady Lawyers, iti Baguio Benguet. Sigun pa kini Ma'am Arlene, when Attorney Arlene, ket posible ay nga maulit daytoy no mayat iti agbalin nga epekto na when no mayat iti agbalin nga daytoy na pailaing observation da. Bombo Alfred, kaputa di dumagarod kalarami din da lang. Bumisita ka dagiti orphanage, mangtad iti dagito na dumaduma nga tulong. Fund run for a cause, ngam daytoy ket first time. Kaputa mamati ni Attorney Arlene Valerie nga iti abogado kasapulan nga amo namat dagito na basic nga garod nga handling iti paltog Bombo Alfred. Man nga kasapulan nga at least for safety purposes. Day tamat iti kinunana Bombo Alfred. By the way, dati nabanggit na, no isuda ba nga grupo ket dadagiti de miyembro da nga siyempre dadagiti nalabis sinisitibo nga kaskaso nga ugam dagitada, dadagiti pangte iti biag, harassment or what nga naawat dagiti da miyembro dagiti da lady lawyers dito na lokalidad tayo. When Bombo Alfred actually iti nag-organize dito ket dito na secretary da ni iti secretary matlaeng ni Ma'am Krisha Evangelista ni Attorney Krisha Evangelista dito iti secretary ti Lady Lawyers isu na tinag-organize dito aga puta saan nga maiwasan nga Bombo Alfred dagiti nadakamat mo anya nga dati pang datibiyag ada dagiti harassments lalo no may maysada lalo no nakaluganda iti dakadagito na pailaeng vehicles da Bombo Alfred ada nga dangay dagiti kakastoy nga gundaway sigon kadagito na matlaeng nakadwa tayo tatay iso nga mayat matlaeng nga ada ditoy actually uray dagiti na natataenganan nga babae nga lawyers adada tatay Bombo Alfred isuda timo nang padpada sa inya nga nag-igam kadagito na ipailaeng paltog nag-training and then adamo lang dagiti bubing wenno dagiti makunaten nga siguro dagiti ket kakapaspasan na matlaeng iti bar example Bombo Alfred nga mapaman nga kunadagarod hanmat nga idawdawat uray hanmat nga kasapulan nga talaga ngem daytoy garod trabaho daket gaputagig igam dati kaso handamat nga kamamo no sino-sino dagito nay makasangsangod da iso nga for safety purposes Bombo Alfred daytoy nga inaramid da nga fan shoot ken nadamot gid iti nang sponsor iti bala gamin adala nga iti ma-issue iti may isang individual upon registration adalang iti ma-issue kanya nga bala agree kat 3 rounds iti dito na ipalang ma-issue king kuana pero damat sa iti nag-sponsor niya iti bala para kadakwada tapno unlimited iti dito na nagpaltog da Bombo Alfred. All right. Patrol number 12 Bombo Jerwin Aquino kadayto iti Bombo Radio Philippines, the number 1 and the most trusted source of news and information na basta radyo Bombo.